पता चला कि गौरव जी किसी से बात किए थे, जो कि इस वीडियो में आया था कि बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए हैं। तो जब बाबा के खाते में 20 लाख रुपए आए हैं तो क्या गौरव को सपना रहा था क्या? आप खुद बताओ, सपना रहा था उनके पास कि बाबा खाते में 20 लाख रुपए आए हैं? या जब हमारा खाता सील है, या तो बैंक मैनेजर बताएगा कि बाबा खाते में पैसे आए हैं, हमें तो मालूम नहीं है। तो बाबा खाते में पैसे आए कैसे 20 लाख रुपए हैं? तो गौरव ने हमारे कंधे बंदूक रख के चलाए हैं, और जो पैसा है उनको बीवी उनके भाई गौरव के खाते में आए हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जिनका पैसा है वो तो या तो अपना गौरव से हिसाब करके ले लें, अपने घर रखें। हमें थोड़ी यह है कि मगर जहाँ उनको पैसा नहीं पहुँचा है अपना पैसा गौरव से लें, और उस पैसे को अपने पास रख लें। अगर अपने पास नहीं रखना चाहते तो देखो, सेंट्रल बैंक में हमारा खाता है 10,111 42,764, ये नंबर है, हैं? आप उसका फोटो खींच लो और आराम से देख लो। जी जी जी। ये काले क्या है बाबा? ये अकाउंट नंबर हैं? ये अकाउंट नंबर अकाउंट ये नया अकाउंट नंबर जहाँ पे आपका अकाउंट नंबर है। हाँ, ये हमारे ठीक है। ये 10,000 कौन से बैंक है ये? कौन से सेंट्रल बैंक? बैंक। ठीक है, ठीक। সো ওয়েলকাম গাইস, দিস ইজ মাই চ্যানেল অ্যান্ড ভিডিওটা অনেক দিন ধরেই ভাইরাল হচ্ছিল ইউটিউবে। তো আমিও ভিডিওটাকে দেখলাম, তো ভাইরাল টপিক মানে আরো অনেক কিছু রিসার্চ করে অনেক যত রকম ভিডিও ছিল, তো সব আমি ভিডিও দেখেছি বাবা কার হাওয়া নিয়ে। তো ভিডিও দেখে আমার যেটা মনে হলো যে অ্যাকচুয়ালি মানে যেটা লোক দোষ দিচ্ছে, কেউ দিচ্ছে সোয়াদ অফিসিয়াল চ্যানেলের যে অনার তাকে দোষ দিচ্ছে, আর আরেকটা আছে বাবাকে দোষ দিচ্ছে যে একবারে এতগুলো টাকা দেখতে পেয়েছে অন্যরকম। তো এটা মানছি যে হ্যাঁ, কিছুটা হতেই পারে, যেমন রানু মণ্ডল ছিল ঠিক সেই রকমই সেম। তো আমি এখনো পর্যন্ত কাউকে দোষ দিচ্ছি না। তো যেটা আমার পার্সোনালি কমেন্ট মনে হচ্ছে, কমেন্ট দিচ্ছি এটাই যে এর দুজনের বিছখানে তো কেউ তো একজন আছে যেটা গন্ডগোল করেছে, এবং সেটা এখন কেস ফেস চলছে পুলিশের, তো সেটা ইনভেস্টিগেশন করে বোঝা যাবে। তো দেখা যায় নেক্সট আপডেট কি আসে। তো নেক্সট আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে দিন। তো নেক্সট আপডেট খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসছি। বাই। তো আরেকটি কথা, তো বাবাকে যে উস্কানি দিয়েছে সে কিন্তু ভালো করেনি কাজটা। তো আমার যতটা সম্ভব বা যতটা আমার মনে হয় 99.9% যে বাবাকে উস্কানি দিয়ে চাগানো হয়েছে এই বিষয়ে। তো ব্যাস, যে চেগিয়েছে তার কথা শুনেই বাবা এত লাফালাফি করছে। তো ব্যাস, এটা আমার পার্সোনাল কমেন্ট। তো আপনারা যেগুলো ভালো বোঝেন, ভালো জানেন, তো আপনারা সেটা দেখে একটু কমেন্ট করে দিন না। তো বাই, এবারে ফাইনালি বাই।